Corn is used to make meal, cornmeal, which is then used as an offering. And it represents our bodies because we eat that as a staple food. And because it represents our bodies and our spirit and our being, we give back what represents our bodies and our spirits and our life back to where we got it from. That's how we ensure that the sun will continue to warm the earth and that the rains will continue to come to moisten the earth so that our seed will germinate and produce crops. It's just right. Nästan all mat vi äter kommer från odlad mark på ett eller annat sätt. Det var många tusen år sedan vi kunde klara oss som samlare och jägare. De odlade grödorna är livsvillkoret för människan på jorden. Att odla mat är vårt allra intimaste umgänge med naturen. Men vi har sett hur naturen skadas och utarmas. I tredje världen är det överbefolkning och fattigdom som bär skulden. I de rika industriländerna är det kemikalier och krav på ständigt ökad avkastning. Vad är det egentligen för slags system som styr vårt umgänge med naturen? Och en stabil tillväxt. Snabb tillväxt. Det är ju jobb, välfärd, sjukvård, möjligheter att hjälpa till för det glömda Sverige. Det är vad tillväxt är faktiskt. Businessmen and many business economists have not learned that growth is finite and are still prattle on about how important it is to have more and more economic growth. And this is the sort of thing that you then hear politicians hear, and you get presidents and prime ministers and all prattling on continuously about the need for economic growth. Growth, perpetual growth, is the creed of the cancer cell.
What we need is maturity, economies that supply what people really need. Now, many economists are beginning to understand that the classical model of growth, which was fine for the early part of the Industrial Revolution, just isn't suitable anymore. Professor Herman Daly är chefsekonom på Världsbankens miljöavdelning. Han är en nytänkare som vill kombinera ekonomi med ekologi. Vissa menar att han borde få Nobelpris. För andra är han en kättare i den ekonomiska helgedomen. I taught for about 22 years in conventional economics at Louisiana State University, and I very much believe that economic growth is the answer to most problems. Over the years, I just began to see too many things that didn't fit that. I lived in northeast Brazil and taught there, and I saw the population explosion and the poverty, and so an interest in population led me then to worry also about the balance between population and resources. And then I read Rachel Carson's book on the Silent Spring and the ecological consequences of pesticides and all of these costs that the destruction of nature that results from economic activity. And all of these things just begin to form in my mind as something that was just a fundamental problem with conventional growth economics. I suppose one of the things that we have to think about is why economics has been treated as if it were just a part of nature, almost like physics, like economic laws are just binding and we have to obey them. This is really not the case. I mean, economics is an attempt to describe the behavior of human society in its economic life. We see the economy as a circular flow of exchange value. Households buy goods and services from firms. They supply factors of production, land, labor, and capital to firms. Firms use that to make the goods and services that go to the households consume it, and it just goes around and around, the circular flow of exchange value. And that's been the pre-analytic vision, or the starting point for standard economics. Now that's an abstraction, which may be useful if your main point is to talk about exchange, which is what economists have most wanted to talk about, exchange. So that may be useful. But if your interest is the relationship of the economy as a subsystem of a larger biosphere which supports it, then it's totally misleading. It tells you nothing. There are no points of contact. Tänk tanken att en biolog skulle beskriva en ko genom att enbart tala om kossans blodomlopp. Men just på det sättet betraktar ekonomerna vårt ekonomiska system som en ständig cirkulation av varor och tjänster. Ingenting kommer in i det slutna systemet och ingenting försvinner ut ur det. Ekonomin är oberoende av omvärlden och därför har tillväxten inga begränsningar. Men biologen skulle inte glömma bort att kossan också har en matsmältningskanal. För att överleva behöver hon gräs att beta. Och så måste hon kunna... ja... Likewise, the economy cannot exist unless it's able to bring in from the outside nourishment in the form of materials and energy, and then to expel back to the environment waste materials, things that are degraded, and to put that back into the environment. And so the economy then exists as a subsystem within the larger biospheric ecosystem, and it lives off of that system in the same way that an animal lives off the environment by being connected to it at both ends by his digestive tract. And the digestive tract in economics has been left out. It's not there. Economic growth can and will continue as far as the eye can see into the future. There are a lot of naysayers, a lot of studies that have been done on the limits to growth. But virtually all the studies that have been done on the limits to growth, including the one of that title,
assumed the absence of technical change. But as long as you have technical change, continuous economic growth is both possible and desirable. If you look up in the dictionary, the word growth, it's very interesting. It says to increase in size by assimilation or accretion of materials, so that when something grows, it literally gets bigger physically. The word development means to expand potentials, or the realization or expansion of potentials, qualitative change, to get better. So growth is to get bigger, development is to get better, or at least qualitatively different. To me, economic development, economic growth have very, very minor differences. I'm concerned with increasing per capita income of the broadest possible number of people in a country. The planet itself is not growing. It's staying the same size, in spite of many economic models which seem to suggest that the size of the Earth should increase at a rate equal to the rate of interest. That really doesn't happen. The Earth stays the same size, but it does develop. There is evolution. There's qualitative change going on the Earth. Now, if our economy is a physical subsystem of this total system, which is non-growing, but it does develop, then our economy too must eventually adapt to that same kind of behavior. Vi låter ekonomin styra nästan alla beslut i samhället. Ekonomerna själva, ja, de flesta har glömt bort att de gör sina kalkyler inte på verkligheten utan på en grovt förenklad modell av verkligheten. I den ekonomiska modellen har naturen ingen plats. Och i ekonomernas värld är människan en alltigenom egoistisk varelse. Hon styrs som en robot av sitt ekonomiska egenintresse. Vad tar vi för risker när vi låter en sån ideologi lägga under sig snart sagt alla aspekter av livet på jorden? Nyckeln till allt levande finns i generna. DNA-molekylernas hemliga koder ligger bakom alla egenskaper hos bakterier, växter och djur. Under tusentals år har vi manipulerat gener genom att korsa exemplar av samma art med varandra. Vi har förädlat fram vete som ger större skördar och kor som mjölkar mera. Ett ihärdigt och ofta chansartat arbete. Nu står vi inför en revolution. DNA-molekylernas kod är knäckt och tack vare biotekniken kan vi flytta enstaka gener med specifika egenskaper. Inte bara inom samma art, utan över artgränserna. Vi kan flytta en gen från en bakterie till en växt. Generna, livets kod, är råvaran i morgondagens industrier. Jack Doyle är expert på teknik och näringsliv hos Jordens vänner i Washington. Jack Doyle menar att biotekniken innebär risker som är svåra att överblicka. Inte i första hand att genmanipulerade organismer skulle slippa lösa i naturen. Nej, de verkliga riskerna ligger på ett annat plan. You need to look at biotechnology today in terms of the larger economic situation globally. There are a number of trends going on that I think are very important to see the context of this new technology in the global economy. First of all, you have the technology itself, biotechnology. This technology is moving faster than scientists ever thought it would move. What they projected would take 5 years has occurred in 1 year. Secondly, you have changes in property rights, in patenting law. Today, the whole realm of biology can essentially be patented. There's a revolution going on in patent rights. You can get a patent on a seed. You can get a patent on a microorganism. You can even patent a genetically engineered animal. Third, you have the development of mergers and consolidation throughout the life sciences industry, as I call it. You have mergers and acquisitions occurring at a very rapid pace. You can see this in industries like the seed industry.
Hundreds of companies, small seed companies, have been acquired by chemical, pharmaceutical, and energy companies. Mitt i den skånska myllan ligger ett biotekniskt forskningscentrum, ett av världens mest avancerade. Det står Hilleshög på skylten. Betryggande svenskt kan man tycka, men det stämmer inte. Numera ägs nämligen Hilleshög av ett multinationellt storföretag, den schweiziska läkemedelsjätten Sandoz. Hilleshög har förädlat sockerbetor åt de skånska bönderna sedan början av seklet. Idag är företaget en spjutspets för genteknik på raps och betor. I ett av projekten utvecklas till exempel raps som tål att besprutas med ogräsmedel. För några år sedan köptes Hilleshög av Volvo, biltillverkaren. Men Volvo hade varken råd eller kunskap att driva bioteknisk forskning på internationell toppnivå. Den som tog över var jättekoncernen Sandoz. Sandoz har en årlig forskningsbudget på 4 miljarder kronor. En nationalsymbol. Gammalt hederligt svenskt knäckebröd. Fast svenskt är det inte längre. Vasabröd ägs nämligen också av kemiföretaget Sandoz. Och samtidigt är Sandoz världens näst största växtförädlingsföretag med direkt kontroll över produkten från gen till limpa. When you combine the ownership of genes with a consolidation of fewer and fewer companies, you have ultimately control over price. And when you have control over price, you have, in effect, in an industry as important as the food industry, a political power. Now we're witnessing the prospect that this fundamental capital, this fundamental natural capital, the very genetic base for capturing solar energy, may well become private property, owned by multinational corporations, rearranged, traded in some way. So these are extremely important and critical issues. Do we really want this common heritage of mankind on which we all depend to become private property? How far can we go in that direction? These are questions which I think cannot be just answered by saying, oh, the market will give the best solution no matter what. We have to think about this. Vill vi att anonyma multijättar får total kontroll över maten vi äter? Vågar vi lita på att marknadskrafterna tar ansvar för odlingsmetoder och näringsinnehåll? I Pakistan föds 5 miljoner barn om året. En oemotståndlig marknad för bröstmjölksersättning. Här slåss inte mindre än 13 multinationella företag om marknadsandelar bland de nyfödda. I den kampen tar man lätt på Världshälsoorganisationens regler för hur pulvermjölk får saluföras. They are using their doctors, they are using their forums, they are using conferences, they are promoting the medical professionals in national and international conferences. They are promoting the stalls and exhibitions. They are trampling upon the maternity homes. They are using the cinema tickets for the advertisements. I mean, you think of it and they are doing it.
alldaglig händelse på barnsjukhuset i Karachi. Ett spädbarn dör av undernäring, uttorkning, diarréer och infektioner. Enligt en uppgift dör 100 000 barn om året i Pakistan på det här sättet. Ett har de gemensamt. De har matats med flaskmjölk. Produkten används fel, hävdar mjölkbolagen. Men bruksanvisningen på burken blir ett hån i ett land där nästan inga kvinnor kan läsa och där rent vatten är en sällsynt lyx. På Filippinerna har Världshälsoorganisationens regler upphöjts till lag. Men marknadsföringen har bara anpassats till det nya läget. When they give birth to, let's say, their children in a hospital or in a clinic, that is where the milk companies promote their products, in the sense of giving away free samples or getting these clinics to bottle feed the babies even without the consent of the mothers. When they come home, then they have to rely on bottle feeding their babies. Bröstmjölksersättning är en undermålig produkt jämförd med mammans egen mjölk. Med amning får barnet ren och näringsrik mat och skyddas mot infektioner. Fast det ger inga pengar åt storföretagen. Lagar och förordningar hjälper tydligen inte mot marknadskrafterna. Det krävs något mer. Det är svårt att tänka sig en ojämnare kamp. Världens största matkoncern, Nestlé, mot ensamstående mödrar i slummen i Nairobi. Analfabetism och fattigdom mot hårdhänt marknadsföring. Ändå är det de kenyanska kvinnorna som vinner. Betty Motori arbetade på sjukhuset i Nairobi i slutet av 70-talet. På spädbarnsavdelningen utspelades samma scener som vi har sett från Karachi och Manila varje dag. We admitted about, say, 100 babies with diarrhea and vomiting. By early in the morning, before I leave on duty at 7 o'clock, I had wrapped 50 babies dead. Läkarna var maktlösa inför massdöden av flaskbarn. Betty Motori stod inte ut. Hon sa upp sig och samlade kring sig en liten grupp kvinnor med liknande erfarenheter. This was to create awareness to other mothers, to inform them what is happening to our children, how we are losing babies, why are we losing babies? Because we have forgotten about breastfeeding a baby and we gave babies bottles and formulas. Den lilla kvinnogruppen satsade allt på att undervisa om den bortglömda amningen. Idag är BIG, Breastfeeding Information Group, etablerad och spridd i Kenya. Ända ifrån småskolan informerar man om amningens alla fördelar. Ukitaka uweke pilo moja hapa, pilo ingine hapa, alafu mapacha wananyonya wote wawili. Unanielewa? Unaweza fanya nini na labda itapita hata masaa. I drygt 10 år har Betty Motoris grupp varit aktiv. Vad har de uppnått under den tiden? Hey, we have achieved a lot. We have done a lot. The Nestle has now known Breastfeeding Information Group Kenya is working day in, day out to get our babies healthier. And already they have closed one of their market in Nakuru. And we are working hard. We don't have money, but we have that spirit of making our mothers understand that Nestle is here for money, not for our children. Mat behöver vi alla. Efterfrågan är garanterad och vinstmöjligheterna enorma. Näringslivet spelar efter de regler som vårt ekonomiska system har skapat. Etiska hänsyn ingår inte i spelreglerna.
Man hänvisar till politikerna. De får sätta gränserna för moral och rättvisa. Men politikerna i sin tur, de får betyg efter hur stor den ekonomiska tillväxten har varit under mandatperioden. Vad händer i längden om vi låter oss styras av en ekonomisk ideologi som våra makthavare tror är en naturlag? En modell där naturen inte finns med i kalkylerna. Där människan uppfostras till en konsumerande egoist. Där girigheten är satt i system. The basic solution involves bringing the whole question of how human beings relate to their environment and to each other to the top of the human agenda, and organizing human society so that we have few enough people to maintain ourselves permanently on this planet, with everybody having a high degree of options, a decent life, and treating everybody properly. And that's a gigantic revolution. It means doing all the things that the classic religions have always said we had to do. It means being very utopian. The sad thing is, or the good thing is, that today the only practical solutions to human problems are the ones that people used to think of as being too Christian or too impractical or too utopian. Now we're faced with it. We are going to either have to do it right, or our civilization is going to go down the drain. The activity of the people, of the human race, is a very integral part of the whole process of life. We have to do these things to give back in the form of prayers and offerings, and the way we live, the way we take care of one another. That is our way of giving back, for which we gain the blessings and the benefits of the natural world, including the benefit of the Father, Son, and the benefit of the Mother Earth.